Zovem se Siniša Mihajlović i rodio sam se 2 puta. Prvi put u Vukovaru 20. februara 1968. godine u bivšoj Jugoslaviji, današnjoj Hrvatskoj, od majke Hrvatice i oca Srbina. Drugi put rodio sam se 51 godinu kasnije, 29. oktobra 2019. u bolnici Sveta Ursula u Bolonji, zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Igrao sam mnogo utakmica i živeo puno života. A ovo je bila utakmica života. Čuli ste odlomak iz autobiografije voljenog Mihe, a pred vama je epizoda serijala Svi životi Siniše Mihajlovića. Baš o toj utakmici koju nije pobedio. Izgledalo je da je pobedio leukemiju, ali ispostavilo se da je to bilo samo prvo poluvreme. U novoj borbi ili u drugom delu utakmice života, to je bio jedini rival kojeg Miha nije uspeo da pobedi. Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. u 53. godini života u bolnici u Rimu. Tu ga još ne jenjava, niti će, a na momente kao da još nismo svesni da svetski, a naš voljeni Miha nije više među nama. Da. Bio sam Bili smo na pripremama. Smo na pripremama u Turskoj. Ja sam bio kod njega u Bergamu, znači to je bio novembar. Posle toga počinje pripreme, idemo na pripreme, vraćamo, počinje drugi deo prvenstva, bla, bla, bla. Ja sam bio kod njega i nekako nisam želeo da ga shvatim ozbiljno, jer to je baš onako specijalna i terapija i sve to i uzo taman Sampdoriju, tad me je odmah ispreskakao, iskritikovao, naravno sa razlogom. Onako gledam ga skroz normalno. Sedeli smo cijelno 3 sata. Pričali o svemu i dolazi sestra i ja kažem, šta ti je to? Kaže, to je terapija. Ja kažem, a smo spali. On kaže, pa da, na čaj. Tako se šalio. Na čaj, šta je primao, tu plazma i ne znam ni ja šta je bilo to, kakva je to terapija bila poslata iz Švajcarske. Ta Bergamo bolnica je samo radila po sistemu inovativne terapije iz Švajcarske. Sad ne znam da li to treba da kaže, ne treba kaže, nemam nija pojma. Kaže, sine, ako ovaj čaj ne pomogne, to je to. Ja kažem, dobro, ajde, ostaje me na miru. Pošto priča sa čovjekom koji skroz normalno izgleda i prvo što ne želiš da shvatiš da je ozbiljno, drugo, ne možeš da prihvatiš to da je kao, ja kažem, dobro, ajde, čale, šta pričaš, znaš. Polako su već krenuli i neke parametri da se poboljšavaju i to, tako da mi je bilo na kraj pameti. Kajem, dobro, ajde. I onda pričali o taktici, ovome, uzima, donesi papire, donesi ovo, crtaj, piši, briši, vamo, tamo. Normalno, kao ti i ja sada. Ne može ti stigne ovde da šta mi on izgovorio. I ništa na pripremama i onda kada u 10 uveče vidiš Arijana, onda te preseče. Ništa nije nagovestio. I onda mi je rekla da je Siniša kako se to kaže kod nas, koma. Bravo, indukovana koma farmaceologika. Ja kažem, dobro. Kaže, ali neki, to je to. Ja kažem, stani, ali šta je to? Kaže, imao je infekciju oka i otišao je ujutru da sredi oko. Ujutru otišao do bolnice da mu stave kremu, kapi i ostao i popodne već bio u indukovanoj komi. Znači, to je već krenulo. I eto koliko je izdržao.
I to kad su javili. Smo bili i dalje ja mislim i dalje ne mogu sad da se setim, znaš, kad je to neki deo parkiran ovde gde ne želiš ni da se sećaš. Znam da smo Saki i ja leteli preko Istanbula za Rim i da smo se našli tamo svi njegovi saigrači smo se našli u tom istom hotelu. Bilo nas jedno 20-ak sigurno. Veče pred sahranu, onako, prepričavali događaje, sećali se Siniše, ali to je bolno, to je nepravedno nekako. I sam događaj, sam funerale ili sahrana, toliko ljudi, toliko poštovanja, ne bude ti dobro kako kažeš da to nije pošteno, jer je on dosta dao i dosta su ga voleli, dosta je bio jak, mnogo poštovan. Mnogo poštovan. Da, evo, to je nestvarno. Bio je 13. jul 2019. godine kada je Siniša Mihajlović na vanrednoj konferenciji za medije saopštio šokantnu vest da boluje od leukemije. Quando sono partiti per il tiro abbiamo detto che ho febbre, diciamo per tutti non era un problema, era più problema per me e per mia moglie perché con tutti i pensieri e tutte le cose che avevo in testa, capire a dire a lei che ho la febbre e che lei mi riuscisse a credere era la cosa più difficile. Tanto è vero che lei dentro di sé, anche oggi mi dice come fa uno, cioè 40 di febbre, 30 di febbre non va, non è mai successo, a parte che lui da 20 anni che non c'ha febbre. Però ho voluto credere, io sono stato abbastanza bravo, ecco, per dire che avevo questa febbre, perché quel giorno dovevo andare a fare ulteriori esami e li ho fatti alle 3 e alle 9 abbiamo avuto risultati che praticamente leucemia. Ta tišina u presali fudbalskog kluba Bolonja još para uši. Iako je Miha u svom stilu hrabro, otvoreno poručio: ova bolest ne zna s kim je ušla u koštac. Nikada ne igram kako bih izgubio, kako u fudbalu, tako i u životu. Uradit ću to za moju suprugu, porodicu, za one koji me vole. Pobedit ću. Između ostalog je istakao Mihajlović. Pokušat ću da ispričam. Znate kako, mi smo isto kretali na pripreme. On je došao sa Sardenije, ja sam došao iz Novog Sada. Taj prvi dan, on kao nešto mi boli, me kaže prepon, igrao sam padel, izgleda da sam nešto istegao. I on ide da napravi magnetnu rezonansu, da doktor ga poslao, pošto je odmah pored sportskog centra, tu je bio, ajde da kažem, ta klinika gde se to moglo provjeriti. Doktor ga pošalje i on sad bukvalno vrata do vrata. I on je otišao da to snimi i uglavnom vraća se nazad. Ja sam ga čekao da završili smo trening, on je otišao, nema ga nikako. I on se vraća, ja kažem, gdje si ti? Što radiš toliko dugo? Pa kao, pričat ćete kad sedemo u auto. I mi sedemo, a sutradan idemo odmah za Madonu na pripreme. I sve kako smo mi seli, ja kažem, što je bilo? Pa kao ovaj mi je pravio magnetnu rezonancu i kaže, kako je gledao slika, kaže, sve nešto belo u tom predelu. I onda misli da se pokvario aparat, da nešto nije u redu. Pa su još jednom radili. I onda se spostavi da isto. I onda mu doktor kaže, Siniša kaže, ovo je strašno velika upala i kaže, ili leukemija. I kažemo, što pričaš ti, kakve gluposti, kakve leukemija, ti normalno. Kaže, ne znam, kaže, sutra idem da vadim koštanu srž, pa ću iz toga da vidim da li je to. Ali mi ujutru idemo i onda se ja i on dogovaramo, ne zna niko još. Kaže, ništa, ti reci sutra ujutru da sam ja dobio temperaturu i nikom ništa ne govorimo pa ću ti ja javiti. Jer on ide ujutru da vadi, pa će do posle podne dobiti rezultate.
I stvarno strano ujutro ja odlazim sa ekipom. I tamo tom direktoru ima kada Siniša je ostao u hotelu, bolestan je, ima temperaturu, pa ako bude bolje doćemo večeras sutra ujutru. I tako je valjda javio tome. Uglavnom tako ja govorim, mi odlazimo. I on mene navečer zove u sobu, mislim na mobilni. I samo mi rekao, kume, imam leukemiju. Meni je telefonisao. Eto, sad ne ulazim u detalje, ali uglavnom tako mi je saopštio odmah normalno. Tražio je da normalno familiju saopštio. Onda kasnije na video BIM sam skupio ekipu na video BIM preko Skype-a i mi je rekao da ima to, da mora da ostane na lečenju, ono i... Ho saputo attraverso la famiglia che lo aveva comunicato e da lì mi ricordo che le ho mandato un messaggio per starle vicino e poi lo abbiamo, credo che tutte le persone che volevamo bene a Sinisa lo abbiamo accompagnato, ognuno alla sua maniera. E quando è arrivata questa notizia che lui era morto, sinceramente grande tristezza, perché ci venivano in mente e dentro di noi tutti questi ricordi, però Sinisa sarà sempre una persona che sarà sempre insieme a noi. Teško mi je palo stvarno ono prvi puta kad se razbolio, ja sam vjerovao u njegov oporavak, kao što je on sam rekao, on kaže jadna ta bolest, ne znam s kim ima posla, mislim to nešto u tom smislu je rekao. I ono prvi put je to izvukao se, ali eto, nažalost to se vratilo i bilo mi jako, mislim, kažem, prvi put sam stvarno bio optimista, ja sam mislio, ma ništa, to će proći. Ali onda kad se to pojavilo ponovo, ja sam tek nakon nekog vremena, odnosno par dana pre smrti njegove, sam pročitao negdje da je neki njegov prijatelj iz Italije objavio kao da, i onda sam ja javio Draženu, da preko pročitao sam, ne mogu da verujem šta se sad kao dešava. To je bilo već par dana pred smrt i nije mi ta Dražen odgovorio bio odmah, nego kasnije smo se čuli, jako mi je teško palo. Bio sam na odmoru sa familijom i samo je stigao poziv. U stvari izašao je taj Zazzaroni je dao u novine i onda to je buknulo i onda sam posle 2 dana, znajući razlog da se Miha zatvorio 2 dana u sobu samo da to prihvati, čuli se i pričali i ništa. Kaže, ja sam sad spreman se borim. I stvarno je ta prva borba bila jaka i on je to prošao onako stoički sa dosta muke. Ali je izašao kao pobednik i koliko je to trajalo, 2 godine i 3 meseca možda. Sada nemoj me vatati, ali znam da je trajalo gdje smo svi mislili, ok, idu kontrole, ide sve kako treba i onda to drugi put je bilo stvarno pakleno. Ja mislim da samo njegova snaga, volje, mentalna, fizička i sve je to preguralo. A jeste, ali bilo mi je u početku, onda sam saznao da je to leukemija koja može da se zaustavi. Da se zaustavi, da ne napreduje tako brzo. Bio sam i kod njega i kad je bio u bolnici, mali Dražen, brat njegov, dolazio mi stalno kući da mi priča. I dosta je on to produžio. Dosta. Pričao sam i s doktorima, pa su mi oni davali nadu. Oni su rekli, znaš, on ima taj tip, može da se pobedi. Ne znam, teško mnogo, ali je, nekako je, relativno se posle brzo oporavio. Međutim, ja znam i neke koji imaju leukemiju, slične vrste, ima i razni. Isto, sportski su ljudi, neću da kažem sad, koji još uvijek živi, isto normalno radi, piju neke lekove koji su vrlo skupi. Naprimjer, znam da je 1000 evra mesečna doza. I sve normalno. Možda je, da je prestao da se bavi
trenerskim pozivom, kad je razboleo se, možda bi još bio živ. Pitanje je, jer ta nervoza i taj šok, utakmica, to je mnogo teško izdržati. Mislim, ja lično mislim da treneri uopšte u svim sportovima, ajde, ja se baziram, ajde na ova dva koja znam, fudbal i košarku, dugo žive kakav stres vode. Svaka utakmica je katastrofa. Jer se sjećam prve transplantacije, smo se čuli sutradan. Ajde da ne lažem sad sutradan, ali u roku od 2-3 dana smo se čuli dok je izašao iz one šok sobe, sterilne sobe, bla, bla, bla. A ovo drugo, kao idem, ulazim, ja kažem, važi, 1, 2, 3, 5, 7, 10 dana. Ajde, pustimo ono prvih 5, posle toga se čuo s Arijanom, kaže, pa loše, onako, bori se. Ja kažem, daj, Ari, molim te kad budeš bila tamo samo da ga čujem i to sve. I sjećam se da je posle 2 nedelje Arijana me video poziv i kada sam ga video, wow, kada sam ga video, znači ta borba i to ostario, znači kao neverovatno koliko ga je iscrpelo to. Znači nije mogao da ustane, znači imao je temperature, ne znam nija koliko dana, koliko jako, koliko sve to ga je lomilo, ali nije mogu ni da priča. I on kaže, ja kažem, dobro, ali sam rekao, samo ti ćeš mi ispričati, nemoj da mi priča sada, ali ćeš mi ti ispričati, samo malo da ojačamo. I onda je opet smo se vidjeli i ubrzo se vratilo to. Mislim, da se ne ponavljam, znaju svi kako je i šta je, ubrzo se to vratilo i neverovatno. Baš nepravda. Pogodilo me je jako i jednostavno nisam mogao da verujem da takav čovjek, zdrav, može da doživi to šta je. Jednostavno nismo bili svesni da je uopće u pitanju neizlečiva bolest. Svi smo se nadali da će to on je jak kao čovjek, jak je organizam imao, volju jaku, sve je u njemu bilo, znači, satkano da se to ne dogodi. Međutim, tako se dogodilo. Nisam ga hteo opterećivati, nisam ga zvao. Više sam Dražena nazovem ili Tangu, ili oni su bili non stop u komunikaciji s njim. Znate šta, u tom trenutku svi koji ga znaju iz ovog kraja, svi zovu. A njem nije bilo do zvanja, ni do priče, ni do ovo, pošalješ poruku, ovo ono, i onda mi najviše s Miroslavom sam Tangom informacije dobio šta se događa, kako će se razvijati to sve skupa i nažalost, eto. Delovalo je da će se izvući i vratio se na terenu. Svima je delovalo i sve mama isto kaže. Ali ja sam pričao s mamom sad poslije smrti njegove, kad sam otišao da joj dam saučešće i to u Kamenici. I pričali smo, baš dugo smo pričali u vezi toga svega skupa. Ona smatra da nije trebao da se upušta. Kad mu je već bilo bolje, trebao je da apstinira još neko vrijeme, da dođe sebi malo ovoga. On je takav eksplozivan, on ne može da kontroliše sebe na tim utakmicama sa Bolonjom i to. I ona smatra da mu je to pogoršalo situaciju, što je prerano se vratio na teren i radio s ljudima i to sve. Njemu je trebalo još puno vremena malo da dođe sebi potpuno. Ja sam bio ubeđen da će se izvući i računao sam na to. I doktore imaju tamo neko... A njegova upornost i sve skupa, to je bilo, on nije bio mekušac i ono. On je sigurno rekao se, ma šta, ma kakav kancer, ja ću ga uništiti i ono. I baš se izvuko i fino je bilo i ono i tako eto. Sada se radi, nema što. Nažalost, eto. Znači imao je hemioterapije 2, imao je presađivanje koštane srži i sve to bilo super i u jednom periodu je pio neki 27 tableta dnevno. Nikad ne zaboravim kad mi jedan dan rekao, kaže, Srbine, vidi, zadnja. To smo svi, ja i on svaki dan trčimo, jedan dan imamo teretanu. Bio čovjek zdrav, sve, gotovo. Što on kaže da sam znao da će se ovako osjećati, pre bi se razbolio. On se zafrkavao. Osjećam se bolje nego ranije.
što kažem, kad se šalim, kažem da sam znao, razbolio bi se ranije, tako da sam znao da ću biti tako dobro. Tako da, u suštini radim sve stvari koje sam radio ranije, samo što se manje umorim. On je čak i treninge držao iz sobe, da radit ćete to i gledao je jer smo mi svi tereni u Bolonji su prekriveni kamerama. I on može preko laptopa da gleda treninge. I onda kad dođem tako od njega naveče, bilo je perioda kad je on mogao nešto da jede i da mu donesem. I onda mu ja donesem. Donesi mi picu. Neke zaljute samo dobro. I onda donesem picu, on pojede ko... I šta ja sad znam? Nije htio mnogo puta pita da li sme da jede izvana neku hranu, da ne jede samo to. Pa mu doneseš. Jer volio je da jede. Tako da, jedno pitao kakva je atmosfera, kako se trenira, kako ovo, kako ono. Uvek neke dnevne teme, da izmišljamo gluposti i tako neke. Malo da smeješ. Mislim, ništa se tu nije menjalo, osim kao koliko će još biti tu, koliko ćeš još biti tu, kad izlaziš i tako to. Pa onda samo čekaš taj dan kad ćeš doći da on izađe. Znaš, i onda je on dolazio na treninge, posle išao kući i ovo i ono. Sve je to bilo do drugog puta kad je već postajalo malo ozbiljnije, ali sve misliš, ajde, valjda je sad to drugi put, pa to će sad malo duže da traje. Pa sve ne veruješ. Nažalost je tako bilo. Ja kažem, ja sam upoznao mnogo ljudi. Stvarno mnogo ljudi u mom životu, ali i poštujem mnogo ljudi i njihov karakter i njihov uspeh i njihov trud i sve, ali takav karakter kao što je Siniša imao, to ne može da se priđe, ja ne mogu priđem na 50% toga. I dao sam sebi pohvalu sada. Veruj mi da sam dao sebi pohvalu. Taj karakter. I onda i taj karakter si odrazio posle toga i na to vreme njegove borbe, jer ne znam ko bi to uspeo da izdrži i mentalno i fizički sem njega. Ne znam, ne mogu da kažem, ali predaja nikad nije opcija, tako, ali ne znam da li bi uspeo da izguram to što je on izgurao. I stvarno, a donekle nestvarno, Siniša Mihajlović se vratio trenerskom poslu nakon što je, činilo se, pobedio bolest. Izgubio je kosu, ali ne i onaj pozitivan duh, harizmu, baby osmeh, borbenost, ljubav. Sve ono što ga je krasilo čitavog života. Navijači Bolonje, svi u Srbiji, ma svi u Italiji i šire, sa oduševljenjem su pratili dalje Mihin fudbalski rad. Pobede su nastavljene na stadionima širom Italije u seriji A, a bolnički dani u tim trenucima delovali su samo kao ružan san. Sve je bilo idilično, pa je još Miha doživeo da postane deka u 52. godini. Njegova ćerka Virginija na svet je donela ćerkicu, a video snimak kako je ocu saopštila da je trudna i kasnije Mihin prvi susret sa unukom ima milionske preglede. On je kao otac bio fenomenalan. On je bio pre svega uvijek strog, ali pravičan. I njega su normalno, ko što mene moja deca voleli ga jako, ali on je za decu sve činio. A on je u principu za sve činio. Za koga god je mogao da uradi. Znate koliko je on platio operacije za koje nikad nije htio da zna? Evo sad se neki ljudi javljaju kao na devojka iz Podgorice. Ovdje je kupovao u dečijem selu te stanove, dao toj deci. Šta da kažem? A kamoli da neće da da svoje deci, mislim. Nikad on nije, mislim, glupo pričati uopšte. Znači, deca volio mnogo svoju decu i da je mogao, on bi imao 10. Conozco bene la sua famiglia, sempre lui era attaccato molto alla famiglia, erano molto uniti e Adriana insieme ai suoi figli lo seguivano ovunque e credo che la sua famiglia per lui sempre aveva una grandissima importanza. Imali smo i diskusije. Ne možeš da vodiš trening i da gledaš utakmicu i dobiješ temperaturu i onda ti 3 dana bude loše. Onda smo o tome diskutovali, smo pričali, Čale, je li ti to treba ili ti ne treba, ali sad kad vratim nazad, mislim da je to bila jedna od snage koja mu je davala volju da ide dalje, jer je on pratio na treninge, pratio je prijateljske, sam došao i krenem, a gledaš i prijateljsku utakmicu. Bolonja, Real Sociedad, ne znam šta je bilo. Ja kaj mi sad se nerviraš zbog prijateljske utakmice. I onda nakon jedno 6-7 meseci
ta nesreća od bolesti se vrati i onda je to išlo drugi put mnogo brže. Ali bio se izlečio 100%. Kad je prošlo, kad se čovjek vratio, kad kažeš, wow, to je to, okej. Ne pomišljaš da to sad možda se vrati, da ima, ne znam ja koliko procenata je imalo to da se vrati. Ja nisam želeo da razmišljam. To što smo prihvatili bilo maksimalno, to prvi put. To što sam ja želeo da prihvatim, verovatno i familije se. Ali kad se vratilo drugi put, onako, to je bio dupli šok, ajde kažem. Ovo je bio šok, ovo je bilo... Jer znaš da drugi put i nije dobro, znaš. I sećam se i posle prve transplantacije mi kaže kako se osjećam jače, lakše, neverovatno. Kaže, trčim po sat i po vremena, ne umorim se sekunde. Znači, onako, baš je dobio injection, neki jačinu. Zbog te transplantacije, pošto to stiglo, ne znam da li se pisalo o tome i pričali iz Amerike, donator koji je bio dosta mlađi momak, kompatibilan i to, kaže, kao da sam dobio full of power. I taj drugi put je onako sa dosta zebnje prihvaćeno i njegov oporavak je bio pakleno težak. Iskreno da kažem, ja sam u jednom momentu ponadao da se izliječio, pogotovo što je počela brada da mu raste. U jednom momentu, kad smo bili u Kataru, čujem Miha loše. I onda me zvao Buda Vujačić, čuo s njim, kaže da je loše će vijesti biti. I pored toga, ja sam se nadao da će, znajući njega, poznavajući ga harizmu, njega sam mnogo bolje poznavao od Munje, igrali smo i u Zvezdi, dugi niz godina u reprezentaciji i proveli dosta lijepih vremena zajedno i dosta teških utakmica, mnogo više radosti nego tuge, poraza tih fudbalskih i družili se izvan terena i mogu da kažem da je to bio najhumaniji čovjek iz naše generacije. Lo he visto combatere como era Luis, un guerriero, siempre affrontando questa malattia con la sua personalità, con tutta la sua famiglia sempre insieme a lui. Y sicuro che è stato di ispirazione a tante persone che stavano soffrendo quella malattia lì. Sinisa fino all'ultimo giorno credo che ha combattuto da guerriero. I taman kada je uživao u svitanju posle sumraka, usledio je novi sumrak, tama, potpuni mrak. Siniša Mihajlović morao je ponovo u bolnicu, pa se 26. marta 2022. obratio javnosti. E sapete tutti qual è stato il mio percorso che mi ha portato ad un trapianto di midollo. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. Questa volta, per usare un gergo calcistico, non entrerò in scivolata, in tackle come 2 anni e mezzo su un avversario lanciato, ma giocherò di anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno come me. Ma vabbè, io sono qua, se non gli è bastata la prima lezione gli daremo un'altra. Verujte mi, ja nikad za vreme njegove bolesti, nikad mi nismo pričali od toga da to neće biti u redu. Nikad, ali nikad. Kao prvo, ja to ne bi mogao preko usta da prevalim i stvarno nisam tako mislio. Ja sam uvijek mislio da nema šanse izlečiti. Pošto znam kakav je, da je borac, da je zdrav, da je sportista, da je... Nema ni jedna stvar na koja bi ukazivala na to da on neće da pobedi tu bolest i da to neće da ozdravi. Kako se neće da ozdravi? Ne razumijem. Koja je to bolest koja on ne može da pobedi sa takvom snagom, s takim zdravljem, sa takim
ne znam, sa takvom negom, sa svem tim, sve misliš nemoguće. Znači, jednostavno misliš da je to nemoguće. Ali to vidite da je sve moguće. To je tako je to izgledalo. Nikad nismo pričali šta, kako. Da ga neće sutra biti i da nećemo sutra opet nešto raditi. Uvijek sam pravio neke planove za sutra, prekosutra, za 6 mjeseci. Nećemo sad, dosta bilo ovoga, ajmo to. Mislim, uvijek se nešto pričalo o nečemu. A nikad se nije pričalo o tome da može nešto najgore da se desi. Ko je to mislio? Dok nije došla zadnja 3-4 dana, pa vidiš da je bez izazova. Ja sam bio ubeđen, pa rekao on je. Inače je ovo pozdrav, rekao sad leukemija je to. Imam baš komšiju preko puta. On isto dobio leukemiju i to. A ja kažem, ba nemoj se sekirati, rekao, vidiš kako je Siniša to prebolio sve. Međutim, baš kažem sad Đurici, kako mu je u početku karijere sve išlo na ruku, a na kraju ko da ga je Bog kaznio što mu je podelio sreću u početku, a na kraju. On je uvijek verovao i tad je verovao. Ja znam da sam mu ja u jednom trenutku govorio, daj probajmo nešto drugo, možda nešto. Kaže, ovi su me izlečili jednom, što me ne izlečili drugi put. Znaš, kad je vidiš da je oporavak ide malo slabije nego što je očekivao i sam. Pa rekao, ajde, prvo nešto drugo. Probaj, svi se tu nudili da pomoći. Mislim, ja ne znam ko nije zvao iz čitavog svijeta. Znači, sad da ne brajam sad ta velika imena po Italiji i Srbije. To je strašno koliko su njega svi htjeli da mu pomognu. Ali on je to sve, kaže, ne, imam ja svoj tim, imam svoje doktore. I on je verovao u njih, ali jednostavno to kad krene, nažalost je tako. Način na koji mi je Ari to rekla, znači ja sam vidio da tu nema prostora. Pre svega to kad je legao u bolnicu, kad je bio nekom. Ja i dalje nisam, znači on je živ, jel tako? Ali način na koji smo pričali, način na koji sam zvao Ari, kako smo pričali, vidim da mi ne ostavlja, nema tu prostora. Jer sve se nadaš, aj sad će to da prođe, nije bilo prostora. I onda kad dobiješ, samo pomisliš na Ari i na decu i to je ono što naravno i Dražen i majka i sve, ali nekako onako Arijana i deca, to mi je ostavilo onako ozbiljan udarac, ozbiljan trag. Mi smo se zadnji put vidjeli u Bergamu i taj dan je baš bio došao i Novak Đoković da ga iznenadi. Mislim, ja sam zato znao da mu malo hteo da ga vidi. I došao je čovjek prijatnim avionom. Nikad ne zaboraviti. Ja sedim kod njega i znam da će da dođe. Jer sam se ja čuo sa ovim što je organizovao. Sad mi sedimo kod njega u sobi i ulazi Nole sa onom maskom na kapom. I on gleda, kaže, otkud je? Mislim, ne vidi on ko je. I te ko je kad je skinuo onu Nole, znaš. To je onako, baš je bio se obradovo i tad to nije ukazivalo, a ništa da će to da budu. Ja sam otišao za bio i Dražan. Ja sam otišao, nas dvojica sam otišao nazad za Novi Sad, a on je taj vikend otišao za Rim. I bio je baš kod ovoga Zemana na promociji knjige. I onda mu se tu pogoršalo i onda je poslije 2 dana otišao, tamo su ga ostavili u bolnici u Rimu i poslije 3-4 dana. Jer on je zadnji dan šeto, išao, mislio, verovao u to. Mislim, tako se neke stvari dešavaju brzo da je to strašno. Čuo sam se, a onda kad nisam mogao se čujem, zvao sam Tanjgu pa mi on prenosio utiske u kakvoj je situaciji trenutno Miha. Čak na kraju mi je rekao, kad sam ga zvao, rekao mi je da mislim da nema spasa. Znam kad je otišao iz Bolonje u Bergamo,
ja sam tu bio iznenađen. Ja kao, pa kao da ideš sad, zašto u Bergamo? Pa kao, idem na to neko alternativno lečenje. Ja kao, kako alternativno lečenje? Što to znači alternativno? Kaže, ako mi ovo ne prođe, kaže, imam još 2 mjeseca. I tako je bilo. Mislim, to... Tako je bilo. Tako da, to kad čovjek doživi i proživi, onda ti je, sve ti se u životu promene. Evo je. Evo je Božja levica. Evo, samo sam to vidio, još o meni, kaže, i Srđani i taj prijatelj što je bio s njim, pa kaže, tebi samo suze udaraju. Suze ne mogu da, evo, mom prvom kapitenu sa mnogo poštovanja Siniša Mihajlović. Što najgore, ne možete nijedan doktor reći od čega. Ja sam pričao to s tom nekom doktorkom Bonifaciji koja je njega vodila. Ja kažem, od čega? Kaže, to ne može da vam kaže niko nikad. Kad je leukemija u pitanju, kaže, sad dođete na pregled, sve u redu, sutra dođete, imate leukemiju. Da li ste negde nešto udahnuli, da li je nešto, kaže, nema, to nauka još nije dokazala. Bar je tako ona pričala. Kaže, jednostavno ne možemo da vam kažem. Prvo, kad se tako nešto desi, kad čujete takvu vest, ne verujete. Pa mislite, nije to, izvući će se. I ta njegova bolest, koliko bar ja znam, ima 2 kraja. Neko kaže, može potpuno se izleči, a kaže, ko nije imao sreće, on završi tako kao što je Miha završio. On u ovom slučaju nije imao sreće. Da ne pričam da je to svima žao, da ljudi koji su ga poznavali i oni simpatizeri, prevashodno Zvezde, a i svih drugih klubova, bilo im je žao što se to nešto tako dogodilo. Miha je bio mlad, život je bio pred njima, ali šta da radite, eto. To je tako, život je čudo, ostaje za vijek i vijekov, da je mlad umro, da je bio čudo i kao čovjek i kao igrač, fascinantan, jedan od onih o kojima sve najlepše možda kažeš. I neka mu je slava. Ja sam sedio pored njega kad je umro, kad je zadnji put udahnuo. Evo ovako sam sedio pored njega. Jer je ta žena koja je tamo bila doktorica, oni su tačno znali kad će se desiti. Po nekim parametrima koje vide. Kad je došao taj dan i rekla je, kaže, danas će se desiti. I to ste vi znali? To je znao. Ne samo ja, tu je bila i žena, i brat, i svi smo tu bili. I samo aparat se sključuje. To je, što vam kažem, jednostavno teška priča. Pa to je Tanjga mi došao nazad, pa mi on rekao da je gotovo. I onda, Tanjga je neko kome ja verujem bezgranično, a i mama njegova isto. Mama njegova i Dražen su bili komšije meni tu na Limanu 1. Pa i često sam sretao u trgovini, pa onda ona je odmah počne plače. Tako da, šteta je, žao mi je. Srce me boli za njim. Eto, to je ta jedna zadnja slika koju smo imali ovdje na promociji Pehara. Da li to bila 2016. ja mislim godina. Gledali smo se mi poslije toga i to, ali to je stvarno tuga da jedan mladi čovjek završi život tako kako je on završio. Vjerujte vi, stalno me tuga uhvati, mnogo često je po ovim portalima, daju ta neka sjećanja i stvarno se tužno osjećam taj dan i ne volim da čitam jer mi propane dan i uhvati me tuga kad vidim da ga više nema jer je stvarno bio strašan čovjek. Veliki, veliki čovjek i humanista. Ja mislim da sam čuo na televiziji odmah, direktno je bilo, bio sam sam ovdje.
Nema, to je... Da. Znam samo kada je došla vest, jedan naš novinar, kako se on zove, Srđanov kolega, on me zvao kući i saopštio mi tu vest, kaže, se čuo, ja kažem, sad sam čuo na televiziji, kaže, razmišljaš da odemo do stadiona? Ja kažem, idemo odmah. Imam ja tu i sliku. Mi smo odmah došli tu navečer. Bio je Siniša Lazić, bio tu i tako još skupilo se ženskog, devojaka, mladića, starih, mlađih. Bilo nas tu jedno 20-ak koji smo zapalili svijeće na ulazu u stadion. Pošto je stadion bio zaključan, nismo mogli ući unutra. Zaključavao se, bilo ima razloga zašto. I tu smo zapalili svijeće, odmah da to uradimo. Uradili smo jedan dio što smo mogli tog momenta. Ali nismo vjerovali. Čovjek ne može da zaspe i tako dalje. I pogotovo, ne volim ja o tom pričati, kad je bilo u Italiji, kad je bila ona ceremonija pogrebna i ono sve skupa. Eto. Ja mislim da bi on se složio isto, da mi više pričamo o lepim stvarima, o fudbalu, o tako, nego da... Plakali. Nema šta, ja sam samo, evo i Srđan je bio prisutan, drugi, treći, četvrti dan, ispred stadiona smo zapali svijeće, tamo svi smo se okupili, naši prijatelji i oni koji, poštovaoci, sve, nema veze, da li su Srbi, Hrvati, svi koji su ga poštovali, cijenili. Znači, u crkvi smo isto obeležili taj dan i ja samo otvorim onu moju knjigu Božja levica i kažem, molim te, da li je moguće da je ovaj čovjek nije među živima. Takav čovjek, takva ličnost, takva muškarčina, sve je u njemu satkano. Da li je moguće da je on umro sa 50 i toliko godina? Znači, nismo se mogli pomiriti dugo vremena. To je jako teško o tome pričati, znate. Kad znate da neko nestaje, a znate ga samo s televizije, već vam je teško, kako da kažem, to vas jako pogodi. A posebno kad nekoga znate, i vežu vas neki prijatelji zajednički i čitav taj krug i onda to su velike emocije, to je jako teško, ali ali imam tu sreću. Meni je Miha ostavio dres kad je igrao u Interu sa potpisom Lakiju od Mihe. To mi je ostalo u stanu i to je to ne dam za ne znam šta na svijetu. Jedina moja je bila želja da ga se malo poštuje kao igrača Borova. Klub koji je puno dao i u Jugoslaviji i u Hrvatskoj i poznatih igrača i svega. I da je makar, ne znam šta da kažem, da sam neki, ja bi napravio makar, ako je on legenda ta, ako je zaslužio kao mlad čovjek je otišao, onda treba nešto da se napravi, da ga se ljudi sećaju. Ako ima nekih loših stvari, treba reći, a ja ne znam šta da kažem. Ja nisam nikakve loše stvari ovdje doživio i tu živim i dalje, nemam problema nikakvih. Nismo se, ja i Zvonko, ni promijenili prema kome. Mi smo takva generacija bila i malo drugačije smo shvaćanja, međutim, to je bio rat. Svašta se dešavalo tu, tako da... Sportisti su drugčiji. Pa ne mogu da verujem, nikako se ne mirimo. Evo sad će 2 godine biti u 12. mjesecu, kao da je juče bilo. Kao da je juče bilo, jednostavno. Ne možemo se niko pomiriti. Eno, bio sam u sobi kod mame, to je puno slika na svakom koraku slika. Nema, samo uspomene ostale. Lepe reči, uspomene i to je to. A sinoć sam ga sanjao, eto, početak, mnogo sam ga sanjao, mnogo, ma pričamo, mnogo sam ga sanjao, sinoć sam ga sanjao. Verovatno zato što smo trebali da radimo i mnogo, probudim se s osmehom.
Ne sa setom, sa osmehom, zato što i dalje tu je. Znači, misliš i on se dosta puta, pa stvarno dosta ti kažem, dosta puta ga sanjam. I to svaki put se probudim sa osmehom, jer top mi je. Sanjam, spremanje, pa sanjam uvijek ono kako je bio on ordinat, ono kako je picajzla, hajde da kažemo. Ono sve sredi onako, a ja vučem nešto, a on i u snu mi je ostalo ono kako on to sredi svoje stvari, bude perfektan kao i uvijek. Tako da, kažem ti, kad ga sanjam, s osmehom se provodim, samo kažem da je tu, ali ne verujem, zamisli, u svetu fudbala koliko puta se setim i eto ti sa Nenada znam od 94. godine, on je radio i ja sam uspeo da spojim i Nenada i Sinišu, da rade zajedno. Koliko puta pomenemo pa se smijemo, pa to ima anegdota ko hoćeš, nisu sve za TV. Čale. Znate kako, ja sam se s njim čuo svaki dan, minimalno, ajde kažemo, jedan put, dva put, tri put, nekad i 10 puta telefonom. Najgore je bilo prvi par meseci, kad jednostavno više nemaš kog da zoveš, niti te ko zove. Nemaš s kim da pričaš o nekim stvarima s kojima ne pričaš s nikim, nego samo s njim. Pa to je to. To je ono što, plus što ga nema, plus što nemaš više s kim da pričaš o tim stvarima. Što nisam s nikim pričao, ko ni on. Neke komentari glupavi za ovo, za ono ili ne znam, banalne stvari, ali nema toga više. Posle ne znam koliko, posle 30 godina. Svakodnevne priče. Ali to samo onaj koji je doživio, mislim, nažalost ima takih slučajeva dosta. I meni bi trebalo da mi kaže nešto. Bar dva, eto. Kad bi mogao bar dva pitanja bi mu postavio, da mi samo nešto kaže. Još dva i okej. Zadovoljio bi se sa dva saveta, dva odgovora, dve grdnje ili jedno tapšanje po ramenu ili jedan zagrlje. Na 2 minuta bi mi treba samo. Kad izgubiš tako jedan oslonac, znači, teška priča, ali dobro. Ali, evo, pričamo o njemu. Nećemo ga nikad zaboraviti. Nekada pričam onako i pokušavam da sklopim u glavi šta bi on meni odgovorio na to. Poznavajući ga 25 godina, poznavajući kako rezonuje, razmišlja šta je bitno, šta je nebitno, kako bi mi odgovorio na postavljeno pitanje. To je neka snaga koju ja nosim, eto, a tiče se direktno njega. Znači, da ja iskonstruišem šta bi on meni odgovorio. Ne ono što bi meni išlo na ruku, nego šta bi njegov karakter, snaga, volja, odgovornost, bratstvo, kumstvo reklo meni nekiju pravedno, a ne da ja sam iskonstruišem ono što meni odgovara. Tako da, mnogo jako, veruj mi. Pa ne, šta ćeš? Ne možeš ništa da jednostavno samo si na neki način se odužmeš, ne znaš ništa da radiš, ništa. Sva srećna bio sam onako, tako da si mogao da ćutiš, gledaš i kažeš samo to je sudbina i gotovo. Nema tu nešto mnogo, nema filozofije, svaki gubitak dragih, a velikih je poseban slučaj. Jer on je bio stvarno u svem što je pozitivno bio veliki. Tako je to.
Pa plakali smo, ja sam bio, pošto nisam imao mogućnosti, bio sam u Kataru i nije bilo, fizički nisam mogao da dođem na sahranu njegovu. I onda sam poslije jednog vremena otišao sa Tanjgom Miroslavom bio u Novom Sadu, izjavio saučešće njegove majci. Poslije par mjeseci otišao sam i svi smo plakali. Veoma, uvijek se tužno osjećam kad pričam o njemu. Stvarno je jedna velika tuga, jer jedan tako human čovjek da ode tako rano, kažu ima nešto od ozgo. Kad je on u pitanju, toga nije bilo. O Mihiću uvijek negdje se piše, uvijek da vas posjeća na sve to, koliko mogu da pratim ono što ga ja pamtim. I oni naši susreti, naravno uvijek kad pomislim na njega, mogu da pričam sa svima kao što sada pričam. Jednostavno, to se desilo, moram opet da ponovim, nije imao sreće što je živio tako kratko, ali šta da radite, takva je sudbina bila. Ja jesam emotivan u nekim stvarima, ali sam i racionalan vrlo. Tako da, jeste, a onda šta ja mogu tu sad? Sutra ću i ja. Šta? Živi dok si živ. On znao da živi? Pa jeste, znao je da živi. Znao je i kao momak, malo je tu luto, ali bio je iz malog mjesta, sa malo iskustva, pa je to malo... A onda, kad je malo odrastao, onda je baš znao. I kad je otišao u Italiju, tu je bio već pravi. Baš pravi. Sahrana, nema javne ličnosti koja nije bila u Italiji, u Rimu na sahranu i to govori o njemu. Da, ja nisam bio. Nisam mogu to da idem. Nemam ja ne idem na groblje, ni sad, ni ovdje. To mora biti baš ono što moraš. Ne daj Bože, mama ili neko. Ne volim to. Ako za neki događaj može da se kaže da je veličanstven, bio je to, ali nažalost ovo ne možemo kažem da je bio veličanstven ili bila sahrana. Jer toliki broj ljudi koji su prošli tamo pored njegovog, pored njega da je on bio izložen, grad Rim je njemu dao najstarija, najpoznatija građevina u Rimu i bila ta u kojoj je njemu grad to dodelio. I tu je narod prolazio i dao posljednju počast. I tu je toliko ljudi prošlo i svega da... Šta da vam kažem, to je opet dokaz neke njegove veličine i ljubav tog naroda kome je on dao mnogo toga, tako. Da ne kažem, ne pričamo o našem narodu i našem sportu i ne radi se tu samo o sportu, radi se o načinu života, o neko ko traje tolike godine, znači. Ali, nažalost, jako je brzo i otišao. A iskreno tako je živio. U životu je tako živio kao da je, ne znam, kao da je znao. Uvijek mu je svaki dan bio kao da je ono sve hteo. I sve je učinio. Jako je lepo živeo. Ništa nije ostalo za sutra. Što može danas, nema ono, sutra ćemo, nema. Ništa, bilo čemu. Mislim, stvarno imao jedan vrhunski život i familiju, i prijatelje, i drugove. Znači, nije bilo ni jedne mrlje u svemu tome. Tako da, šta kažem. Siniša Mihajlović zauvek nas je napustio 16. decembra 2022. Smrt ga je zadesila u 53. godine života, a sahranjen je u Rimu. Iza sebe je ostavio majku Viktoriju, rođenog brata Dražana, suprugu Arijanu, ćerke Viktoriju i Virginiju, sinove Miroslava, Dušana, Nikolasa, vanbračnog sina Marka, unuku Violante Voljako i unuka koji je dobio ime po njemu, Leone Siniša.
Tuga za preranim odlaskom sjajnog fudbalera, trenera, prijatelja, velikog humaniste, čoveka sa veliko Č, večno će nas pratiti. A kako bismo posle svega, u jednoj rečenici, nekom ko ne zna ko je bio Siniša Mihajlović, mada je takvih malo ili ni malo, objasnili ko je i šta je bio Miha. Siniša je bio veliki šmajker, veliki gospodin. Da ne pričamo da je bio veliki fudbaler, tako? Veliki sportista, profesionalac i veliki čovek, humanista. To je to. Ne znam šta bi to još dodao. Mislim da nema tu šta da dodao. Me lo ricordo sempre con questa semplicità, con questa personalità y con questa maniera de essere un leader, dentro e fuori dal campo. On je pre svega bio jedan simpatičan momak, dobar igrač, sa karakterom. To ga je krasilo, bio je na neki način prznica, a imao je dobru dušu. Ima jedan navijač Spartaka, Viktor se zove, momak koji fenomenalno priča srpski, koji je naučio srpski. I bio sam sa njime, sa njegovom suprugom i sa malim sinom koji ima 7 godina. I on mene ovako priča i on kaže, kako ja mom sinu da objasnim ko je bio Siniša Mihajlović? Viktor nas sve o Siniši Mihajloviću, kako je. Kaže, a kako ja mom sinu da prenesem? Kaže, Mihajlovića ne mogu da prenesem. Možda bi nekog drugog mogu i da objasnim, ali Sinišu ne mogu. Eto ti. È stato uno dei migliori per noi come interisti e nella squadra nostra. E come persona. E anche come persona. Una persona buonissima, una persona gentilissima e con un cuore enorme, per noi ha significato tantissimo. He was a spectacular player. Then you bring in the actual person that he was, the values he brought to the game, especially as a manager, the respect that he garnered from the players that he coached as well as from other teams. It shows when he unfortunately passed away, the amount of respect everyone showed for him and how much that meant to just Italian football in general. So that just shows he was a legend, not just in playing the game, but in actually representing the values of what football should be and upholding just good values of being a good person in general. And yeah, I think that goes without saying that he's one of the greatest to have graced the Italian football pitches and football in general. Ammiravo Sinisa Mihajlović quando è venuto a giocare con l'Inter di Mancini, poi ha fatto anche il vice a Mancini per qualche anno, sì. Un buon calciatore, dopo è diventato anche un buon allenatore. I remember that he played for Inter 12 years ago. I start in those years I start to support Inter, so I remember very well, yes. Cosa penso di Sinisa Mihajlović, che è stato un grandissimo giocatore. L'ho visto anche giocare, era un grande uomo anche. We have an amazing memory of Mihajlović and Adriano when they took that free kick. They'd go in the, I don't know how to call it in English, but I have an amazing memory of him. Greatest free kick taker maybe another time, or one of them. Played for a lot of teams. For us, for Inter, he's been very important because he was a huge part of us coming back and winning again after years not so good. So yeah, with memory, it's a bad loss for everyone. We hope we can find another Mihajlović for us sooner rather than later. Devo dire come è stato bravo una grande era Sinisa Mihajlović. Certo, una grande persona, un grande giocatore che ha giocato nell'Inter e ha fatto bei gol, ha giocato bene e ha fatto anche l'allenatore di seconda dell'Inter vincendo lo scudetti. Grande persona, purtroppo se n'è andato. È una persona molto importante e gli abbiamo voluto un gran bene e ci dispiace che non ci sia più. Grandissimo Sinisa, ci manca ogni giorno. Poi non voglio essere banale, però manca tanto. Poi mi commuovo, però manca Sinisa. Le punizioni di Sinisa ci sono cresciuto, grande difensore, grande cuore. Manca sempre Sinisa.